माननीय मोर ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय अच्छा पुराण तो पुराना कथा एठी तो अनेक बड़ बड़ कलाकार माने अछन हां अछंदी सबको समस्त की सब विषय वस्तु जाना जणा जणा तथापि मानकर स्नेह श्रद्धा को नहीं हां मान को गंतव्य पथे दिबा को पड़ियो शंकर आज्ञा सर उठ आज्ञा कोन अठिया वाला भारत युद्ध सरी जाई ए भारत युद्ध सरी जाई पांडव माने युद्ध रु फेरी आछन आज्ञा धर्मराज युधिष्ठिर बसिछंती सिंहासन रे पाखरे अछंती चारि भाई भीम अर्जुन नकुल सहदेव ठीक कथम कथन चली कौन कथम कथन चलती इत्यादि युद्ध विषय सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव अछन सहदेव कहछि भाई माने हां आज बड़ आनंदर दिन हां आज आंध्र दिन कान भाई माने कहले भाई काहे की कौन भाई ना आज मां कुंती रोसई करिवे मां हमर रोसई करिवे हां हां आमे पांच भाई जाक बसी एकत्रित होई खाइबारे रहो माने मां करो हाथ रंधना पुओ माने खाइबे मां हाथ रोसई खाइबारे की आनंद हां हां ठीक ना तेणु मां कुंती रोसई करिवे हां ये पांच भाई जाक बसी खाइबे 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 एथि पाई सेमानक मनरे अछि आनंद आनंद ए आनंद रे रोसई चाली अच्छा मां कुंती रोसई करूछनी मो पिला माने खाइबे खाइबे मां बापांकर मूल्य आदिकाली लोक माने बुझुना ना ना पिला माने बुझुना ना काई की बुझिए काई शास्त्रीय साहित्य कवि एनसी दास लिखितन कला रे मत भाटी तिरे लाई लागी तिरे गोल सगते ताला रे गोल सगते ताला बहुत में पुओ कवि ए किए खेइबो पिला रे किए खेइबो पिला आगिया बापा जदि बुढ़ा ही गले चाकरी करितले रिटायर हैतन टंका पैसा पाइले घर द्वार करिदेले कहले नाती खेळैबा बापा जदि कहबे टिके शिकार खाइबा पाई पुओ कहबा बापा तम अमल नाही शिकार खाइबा को मन होउती मांस किलो 700 टंका हैला मांस आसीबोनी ताकेरे बहु अछि कहिलानी हये जदिबा ससुर मने कले आमे 500 की किले आनिबा ताकू करी की दबा अच्छा बहु कहला भलो है स्वामी मना करी देला कहला पैसा नाही मांस आसी परिबो ना कवि कहले सेही दिन जदि सळा आसीकरी घरे पहुंची जीवो पुओर सळा आसीकरी घरे पहुंचिला अच्छा भौणी भाई की देखिबो भाई भौणी की देखिबो स्त्री दौड़ी आसिला स्वामी पाखु कहला हये सुबुती हेदी हां हेदी आनैला हां कहू ना एई हां मो भाई हां रघु आसीमो अच्छा कोने काम करूना सकाळे बापा तुमको मांस कथा कहउतले तुमे मना कल हां पैसा नाही बोली मना कर देली छले ना था हां मु तुमको गोटा कथा कहबी कोन माने बुलेई बांखे की कहबी तमे जेमदी बुझिबो स्त्री कहला बुलेई बांकी की कहबी तमे बुझिबो हां बुलेई बांकी बा कथाटा कोन आपण माने सुन हेदी गोटे काम कर मो भाई आसी जंदी खुंपा नले चरा नले पहरा ये तीनटा भीतर जोटे लाणो मो स्त्री कहला खुंपा चरा पहरा ये स्वामी चंचल मना हेली स्वामी कहले हये चरा कोन आसीबो ए मां चरा जानी पारो ना ना अच्छा कहलो सखालु को माने चरंती सुबह को माने चरंती सकाळु हां सकाळु छेली हां माने जाखु खाउ जे हम मटन पहिला मटन कहिले बुढ़ा जानी पकेइबो ये छे मांस कहिले बुढ़ा जानिबो माने ससुर बुढ़ा जानिबो तेनु मुटिके चरा कहिबार कारण होती तमे मांस टिके आन हां स्वामी मना कला पैसा नाही मांस आसी परिबो ना आ जदी चरा न आनिबो ताले गोटे काम करो एई नले खुंपा आनु ना स्वामी कहला हये खुंपा काकू कहउछ हां खुंपा माने खुंपी खुंपी के खाती कई कुकुड़ा माने जागु कहउछ चिकन कहला खुंपा टिके आन अर्थ चिकन टिके आन हां स्वामी मना कले पैसा नाही खुंपा आसी परिबो नाही जदी खुंपा न आनिबो ताले स्वामी पहरा आनु ना कहला स्वामी टिके पहरा हां स्वामी कहला पहरा कोन ना
ପହଁରା ଜାଣିନ ନା ଆଲୋ ପାଣିରେ କିଏ ପହଁରନ୍ତି କହିଲ ମାଛ ମାଛ କହିଲା ନହେଲେ ମାଛ ଟିକେ ଆଣ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତଥାପି ମନା କଲେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହାଇଏ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ବାପା ତମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମତେ ବିବାହର କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମର ନିର୍ଧମ ଘର ହେଇଥିଲା ସେଇ ମୋ ବାପା ତମକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସୁନା ମୁଦି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତମେ ଆଣ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ବିଚାର କଲେ ମାଂସ ରୋଷେଇ ହେଲା ମାଂସ ଆଣିକିରି ସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ କହିଲା ଭାଇ ମୋର ଏତେ ଆସିଛି ଘରେ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ମହତ କଥା ତେଣୁ ଟିକେ ମାଂସ ରୋଷେଇ ହବ ମୋ ଭାଇ ଖାଇବି ମାଂସ ଆସିଲା ରୋଷେଇ ହେଲା ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଲା ଗୋରଖ ଦାସ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଆରେ ବୁଆକେ ରଖିଲା ଭୋକ ଉପାସରେ ଶଳାକେ ରଖିଲା ସୁଖେ ବାପର ମୂଲ୍ୟ କୋଉଠି ଶଳାର ମୂଲ୍ୟ କୋଉଠି ଚୋରର ହାତରେ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସାଧୁ ହେଲା ହିନିମା ଚୋର କିଏ ସାଧୁ କିଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରୁଛି ମତ ମା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ ମାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଆଣି ସ୍ତ୍ରୀକି ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚୋରର ହାତରେ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସାଧୁ ହେଲା ହିନିମା ସବୁ ଦେଖୁଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥା ମୁଖେ ପକା ଚାଲା ଏଇଟା କଲି ଯୁଗର ଲୀଳା ମଦ ବାଟିରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ରେ ଗୋରସ ଦୋକାନ ଚାଲା କୋଟିପତିର ପୁଅ ଲକ୍ଷପତିର ପୁଅ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ହାତ ଗଳେଇକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ମଦ ଆଉ କଣ କିନ୍ତୁ ମଦ ଭାଟିରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି ଗୋରସ ଗୋରୁର ରସ ଗୋରସ କ୍ଷୀର ଦୋକାନରେ ତାଲା ପଇଲାଣି ଗଉଡା ଘର ଆଉ ଯାହାର ଗାଈ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ବା କିଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀର ହେଲେ ନେଇ ବଜାରରେ ଆକୁ ତାକୁ ଦଉଛ ଇଏ ହଉଛି ବଜାରର ନୀତି ହଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଅତୀତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହେଲା କଣ ଏଇ ସମୟରେ ମା କୁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବେ ପୁଅ ମାନେ ମନ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଏଇ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆଲୋକପାତ ଭଳି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆଲୋକପାତ କଣ ହେଲା କଣ ସେ ଆଲୋକପାତର ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରୁଣାବନ୍ତ ଶିଶୁପାଳ ବଦ୍ଧ ମାଘ କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗତନ୍ତି ରାଶିନ ମନରୁ ସାରଥେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୃଦ୍ଧାଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ଭୁବଃ ପତିତ ଘଧାମ ବିସ୍ତାରି ସର୍ବତମ କିମେତ ଦ୍ୱିତୀୟା କୁଳ ବିଖିତମ ଜନହି अर्थ करने वर्षा समय बिजुली मारे जमी गोटे हठात आलोकपात देखा जाए देवर्षि नारद मनदान बसी आसुंट बारुणावंत को हठात गोटे आलोकपात भली देखागला पांडव मान चमकी पड़े पांडव मान विचार कले हठात घटना कौन देवर्षि नारद आस आपणकर कवि आसवे गणेश्वर मिश्र खंडपड़ा कवि आकस्मिक प्रवेशिले देवर्षि नारद मुखे जपी नारायण पुनि करे वीरावाद्य श्री कृष्ण जटा अंग बरन शोकल सचित बदन गले पुरी रुद्राक्षर गाड़ी जटा लंबी रुद्राक्ष माड़ी पड़ी देवर्षि नारद मनदान बसी आसी बारुणावंत पहुंची गले बारुणावंत जो पहुंची जाइछंती आज्ञा पांडव माने तो बसी नारद जाई पांडव मान पाखरे पहुंची गले पांडव माने जो देवर्षि नारद को देखिले महान व्यक्ति धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर डाकिले भीम अर्जुन नकुल सहदेव आज बड़ आनंदर दिन ना माँ रोसई खाइबा एक आनंद अतिथि देवता स्वयं नारायण देही जड़े अतिथि आम घरे आसी पहुंची गले